So to my Christian friends here, a very good evening or a late good afternoon. To my Hindu friends, namaste. And to my Sikh friends, Sat Sri Akal. And to my Muslim friends, of course, Assalamu Alaikum. So distinguished ladies and gentlemen, the distinguished panelists, I've learned so much today from them. I had met some of them before, but I've met some of them today, and I'm very pleased to have met them. And I've learned quite a lot today. I think the whole event has been organized to sort of point out that Supreme Court is not implementing its judgment, and I have quite clearly understood that. काफ़ी देर लगी है, 2-3 घंटे लगे यही बताने में, लेकिन मुझे समझ आ गई है और इंशाअल्लाह मेरा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं रहा. मैं तो आज पहली दफ़ा सुन रहा हूँ कि ये केस यूँ था और इतना अरसा हो गया इसको, लेकिन इंशाअल्लाह आई एश्योर यू दैट आई विल टेक इट अप विद द कमिटी इंशाअल्लाह एंड bring it to the notice of the Honorable Chief Justice that this case ought to be taken up, and I'm quite sure after summer vacation we should be able to certainly take it up. I am quite actually personally dismayed by the fact that ये इतना अरसा हो गया है और ये implement इसकी problem हो रही है implementation में. I will certainly look into it, and I assure you that I will as fast as maybe Monday I'll raise the question with my Honorable Chief Justice as well as the committee. One clarification, I really enjoyed everybody's comments, especially Aslam Kaki Saab's, लेकिन एक correction मैं ज़रा करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से. जनाब ने कहा कि मैं एक्टिंग चीफ जस्टिस हूँ, ये बात शायद माजरत से ठीक नहीं थी. आई एम अ सीनियर प्यूनी जज. हमारे चीफ जस्टिस काजी फाइजा साहब स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, इज़ फुल इन कंट्रोल, ही इज़ देयर. और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अल्लाह उनको बहुत ज़िंदगी दे, और वो कंट्रोल में हैं और वो कोर्ट में हैं, तो मैं सीनियर प्यूनी ठीक हूँ. बहुत शुक्रिया इस बात का. लेकिन आपको मैंने कहा ज़रा क्लैरिफिकेशन कर दूं. आपने कहा एक्टिंग, तो ज़रा मुझे लगा कि मुनासिब नहीं था. अच्छा, फिर ठीक. इम्प्लीमेंटेशन के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूँ. डायरेक्शंस के, आई एम सॉरी, आई एम जस्ट मिक्सिंग इंग्लिश एंड उर्दू. आई अंडरस्टैंड वी हैव फॉरेन डेलीगेट्स हियर, but few things from the heart can only be said in our national language. So I will keep switching, and my apologies in advance to that. Excellent. चलो फिर तो सारा उर्दू में ही ठीक है, फिर तो अंग्रेजी की भी ज़रूरत नहीं. Excellent. I am very happy to note that. Directions जो इस जजमेंट में थी, I have gone through, मैंने वो देखी हैं, और वो सदुल साहब ने भी, साकिब साहब ने भी और बाकी सब ने भी दोहराई हैं. मैं उसको दोबारा नहीं जिक्र करना चाहता. मैं इम्प्लीमेंटेशन पे आना चाह रहा था कि ये पॉसिबल नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंट ना हो, लेकिन यहाँ आपके सामने एक मिसाल बनी हुई है जिसमें बड़ी देर हो गई है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए. मैं देख रहा हूँ कि 2014 की जजमेंट है, और इसमें लास्ट हियरिंग जो मैंने रिकॉर्ड चेक किया है, जो इफेक्टिव हियरिंग हुई है, वो 30 नवंबर 2022 में हुई है. 23 में गलत बेंच के सामने लग गया, तो उन्होंने कहा 2 मेंबर है, लग नहीं सकता, और 2024 में हम आ गए हैं. So, as I said, my personally, I apologize for this. I will take it up and try to take it further. But I want to underline, and क्योंकि सब बैठे हैं और वो समझते होंगे कि इस तरह ही शायद जजमेंटें इम्प्लीमेंट नहीं होती सुप्रीम कोर्ट की, ऐसा नहीं है. सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स बिल्कुल इम्प्लीमेंट होती हैं, और यही स्ट्रक्चर है आइन का भी. और मैं थोड़ा सा इसके बारे में कहना चाहूँगा. रिसेंटली भी हमने कहा कि ये बात बिल्कुल क्लियर कर लें कि ये कभी हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंट ना हो. ये नहीं हो सकता. ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी अगर ऐसा सोचा जाएगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशंस को रिकग्नाइज करना है कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है बट टू कंप्लाई विद द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ये मैं नहीं कह रहा, ये आइन कह रहा है. आइन का ये स्ट्रक्चर है, और ये अथॉरिटी ड्रॉ करती है सुप्रीम कोर्ट आइन से, किसी और डॉक्यूमेंट से नहीं. किसी के पास चॉइस नहीं है कि वो बयान करे कि ठीक नहीं है या गलत है. आइन कहता है कि ये जजमेंट है, ये जजमेंट इंप्लीमेंट होनी है, यही तरीका है. या फिर चेंज कर दें सारा स्ट्रक्चर, कुछ और बना लें, लेकिन जो आइन है इस वक्त, जो आइन का स्ट्रक्चर है, उसके मुताबिक तो यही पोजीशन है, और डिसरिगार्ड और डिले नहीं किया जा सकता किसी वर्डिक्ट को, वरना सारा लीगल सिस्टम को आप बिगाड़ के रख देंगे, उसका सारा बैलेंस आप खराब कर देंगे आइन का,
اور ایلیگل سسٹم کا اگر آپ اس طرف چل پڑے کہ ججمنٹس امپلیمنٹ نہیں ہونی چاہیے، یہ ہو نہیں سکتا. یہ سیپریشن آف پاورز کے بھی خلاف ہے. سیپریشن آف پاورز ہمیں ایک کام دیتا ہے، ایگزیکٹو کو ایک کام دیتا ہے، لیجسلیچر کو ایک کام دیتا ہے، جو ہمارا کام ہے. ورنہ تو آپ سارا سیپریشن آف پاورز کے کانسیپٹ کو بھی ٹوٹلی آپ آؤٹ آف بیلنس کر دیں گے. اور یہ کور کمپوننٹ ہے سیپریشن آف پاورز، کور کمپوننٹ ہے ڈیموکریسی کا، اور اس کو ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی یاد رکھیں کہ جو ہماری ڈیسیجنز ہیں، اس طرح ہم نے ابھی سپریم کورٹ میں ریسنٹلی کہا بھی ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو کوئی کرٹسی ہے کہ آپ نے امپلیمنٹ کرنی ہے یا کوئی بوجھ ہے آپ پہ، لیکن یہ آبلیگیشن ہے، جیسے کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن، اینڈ یو ول ہیو ٹو فالو اٹ. اور یہ بڑا ڈیلیکیٹ ایکولیبریم ہے آئین کے اندر، اس کی عزت بھی کرنی ضروری ہے. آبلیگیشن ہے ہماری کہ ہم اس بیلنس کو برابر رکھیں، اور کسی قسم کا کوئی ایگزیکٹو اوور ریچ نہیں ہونا چاہیے. کسی کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ اس کو سیکنڈ گیس کرے کہ یہ ججمنٹ ٹھیک ہے کہ غلط ہے. یہ اس کا پریروگیٹو ہی نہیں ہے. پریروگیٹو ہی سپریم کورٹ کا ہے. سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا، دیٹ ہیز ٹو بی امپلیمنٹڈ. دیٹ از دا سسٹم آف دس کنٹری، دیٹ از دا کانسٹیٹیوشن آف دس کنٹری. کوئی نیا نظام بنانا چاہتے ہیں تو پہلے بنا لیں، پھر بات کریں گے اس سلسلے میں. موونگ آن سے یہ بالکل واضح ہو گئی بات کہ یہ کوئی جو ڈیوٹی ہے یہ کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے، اور اس کے سیویئر کانسیکوینسز ہیں اگر آپ امپلیمنٹ نہیں کریں گے. یہ میں اس لیے واضح کرنا چاہتا ہوں اس آڈینس کو کہ اس جگہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک ججمنٹ چلی جا رہی ہے اور بڑے عرصے سے امپلیمنٹ نہیں ہو رہی، تو ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. اس ججمنٹ کو بھی ہم دیکھیں گے. اینڈ آئی ایشور یو, as far as within my powers, I'll make sure that this judgment is implemented in letter and spirit, and we take it to its final conclusion. Now I just want to talk about a little something else also. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ججمنٹ تو اپنی جگہ اور وہ امپلیمنٹ ہوگی، اور 2-2.5 گھنٹے آپ نے مجھے باور کرا دیا ہے کہ وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی، وہ تو ہوگی انشاءاللہ، اور اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. لیکن میں ویسے کیونکہ اب یہ موقع ہے مائنورٹی رائٹس کے بارے میں، تو میں کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں. یہ کہ مائنورٹی رائٹس کو ہم کیسے دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ میں، یا ججز کیسے دیکھ رہے ہیں، لیگل سیکٹر کیسے دیکھ رہا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس 96.3% مسلمان ہیں پاکستان میں، اور ہندوز 1.6% ہیں، کرسچنز 1.6% ہیں، اور باقی جو لگا لیں کہ سکھس ہیں برادرز ہمارے، بدھسٹ اور باقی جو لوگ ملا کے 1% سے بھی کم ہیں. اتنی ان کی مقدار ہے. میں کلیئر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مائنورٹی جو ہے وہ صرف نمبر کی بات ہے، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. کم ہیں لوگ، ہم زیادہ ہیں مسلمان، اس سے زیادہ آئین میں اور کوئی فرق نہیں ہے. آئین میں سارے رائٹس آپ کے وہ ہیں فنڈامنٹل جو میرے ہیں. تو اس لیے آپ یہ ریلیکس کریں اور ریسٹ ایشور کریں کہ آپ پاکستان میں بیٹھیں تو آپ کے اتنے ہی حقوق ہیں جتنے میرے ہیں آئین کے مطابق. آپ کے بھی وہی فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو میرے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، اور مائنورٹی ایک صرف نمبر کا نام ہے، اس سے آگے زیادہ نہیں ہے. ہماری رپورٹس جو ہماری کنٹری کے بارے میں بن رہی ہیں وہ کوئی اچھی نہیں آ رہی. ایک فریڈم ہاؤس کی رپورٹ ہے 2023 کی جو کافی ہمیں شو کرتی ہے کہ ہمارے ہاں حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور میں کوٹ کرتا ہوں: It was observed that despite constitutional religious freedom guarantees, religious minorities have not been provided effective safeguards against discriminatory legislation, social prejudice and sectarian violence. Pakistan's religious freedom conditions remain on a negative trajectory, with religious minorities subject to frequent attacks and threats, including accusations of blasphemy, targeted killings, lynching, mob violence, forced conversions, and desecration of houses of worship and cemeteries. یہ رپورٹ ہے ہمارے بارے میں جو ہمارے حالات ہیں ملک کے ٹھیک نہیں ہیں، اور اس کو بہتر کرنا ہے ہم کو. اور اس سلسلے میں پازیٹیوز کی بات بھی کر لوں کہ ہمارے ہاں کافی ایسی مائنورٹیز کمیونٹیز کے لوگ ہیں جنہوں نے بہت اچھا کیا ہے. ہمارے اپنے کورٹ میں بہت لوگ رہے ہیں. AR کارنیلیس صاحب رہے ہیں، دورا پٹیل صاحب رہے ہیں، رانا بھگوان داس صاحب رہے ہیں، رستم سہراب جی سدھوا صاحب رہے ہیں، اور بڑے کمال اور بڑے ججز رہے ہیں ملک کے. So we have acknowledged, as far as the justice sector is concerned, we've had positives and good people there. But what I want to really say today is, which I don't understand, and I want to share this, we have experts sitting here, اتنے قابل لوگ ہیں سارے، کہ ہمارا مذہب بھی، اور اب میں مسلمانوں سے مخاطب ہوں اس کمرے میں،
کہ ایکچولی چینج تو ہم نے لانا ہے نا. 96% تو ہم ہیں, ہم نے ان کے لیے اسپیس بنانی ہے, ہم نے ان کے لیے جگہ بنانی ہے. یہ تو 1.6% یا 1% ہیں اور پھر بھی پرابلم میں ہیں, اور ہم 96% ان کو نہیں سمجھ پا رہے. تو شاید گفتگو تو ہمیں آپس میں کرنی چاہیے بجائے ان کے ساتھ کرنی چاہیے. انہوں نے تو کچھ نہیں کیا. اگر ہم گفتگو اپنی کریں اور سمجھے میں مسلمانوں سے مخاطب ہوں اور ہم گھر میں بیٹھے ہیں اپنے, ہمارے گھر میں 1.6 یا 2% یا 3% مائنورٹیز ہیں جو بہت پریشان ہیں, تو کیا وجہ ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں غلط, ہمیں سوچنا پڑے گا. تو میں دیکھتا ہوں ایز اے جج بھی میں دیکھتا ہوں, میں کہتا ہوں جی کہاں سے میں سمجھ لوں, اس وزڈم کہاں سے لاؤں, کیسے سمجھوں کہ مائنورٹی رائٹس کو کیسے دیکھنا ہے مجھے. تو میں قرآن شریف کی طرف ہی جاؤں گا نا ایز اے مسلمان, میں اور کدھر سے شروع کروں گا. تو قرآن سے شروع کرتا ہوں. تو میں سورہ البقرہ پڑھتا ہوں. سورہ البقرہ کی ایک آیت ہے جو کہتی ہے لیٹ دیر بی نو کمپلشن ان ریلیجن. یہ سیدھا سیدھا ایک میسج آ گیا ہمیں. For the truth stands out clearly from falsehood, so whoever renounces false gods and believes in Allah has certainly grasped the firmest unfailing handhold. So basically, no compulsion in religion. This foundational verse asserts the freedom of belief and religion, indicating that faith should be a matter of personal conviction without coercion. یہ پرسنل معاملہ ہے ہر آدمی کا, یہ سورہ بقرہ ہمیں بتا رہے ہیں. اچھا چلیں, قرآن شریف سے ہم نے دیکھ لیا, پھر ہم جاتے ہیں اپنے پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم ان کی لائف دیکھتے ہیں, انہوں نے کیا کہا ہمیں, اور ہم کہاں سے لیں ساری وزڈم. اپنے رسول سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا سننا کیا ہے اور انہوں نے کیا کہا. سو کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کا ہم پڑھتے ہیں, ادھر دیکھتے ہیں کہ ارلیسٹ موسٹ سگنیفیکنٹ اپروچ جو انہوں نے لی ریلیجس ڈائیورسٹی اور مائنورٹی رائٹس کی, اس وقت بات کی انہوں نے مدینہ میں. اور ڈاکیومنٹ جو آؤٹ لائن کرتا ہے وہ کہتا ہے کسی قسم کی ایگریشن نہیں کرنی, میوچل اسسٹنس کرنی ہے, فریڈم ہونی چاہیے ریلیجس پریکٹس کے لیے, افیکٹولی کریٹ کریں کہ سارے اکٹھے رہ سکیں مذاہب. یہ اس وقت کہہ دیا انہوں نے کانسٹیٹیوشن آف مدینہ. میں مطلب کہاں سے سیکھوں گا, میں قرآن شریف اٹھاؤں گا, میں سننا اٹھاؤں گا, ادھر سے شروع کروں گا نا کہانی. تو ادھر تو یہ ہو رہا ہے. کووننٹس انہوں نے کرسچن کمیونٹیز کے ساتھ کیے, بہت سی انہوں نے ایگزامپل جو دیا جاتا ہے کووننٹ آف جو کرسچنز آف نجران تھے ان کے ساتھ انہوں نے شور کیا تھا کہ ان کی چرچ کی پراپرٹی کسی قسم کی ان کی فیتھ کے معاملات میں ہم نے انٹرفیرنس نہیں کرنی. اور یہ کیس سارا آپ کی چرچ پراپرٹی کے جلانے کا ہو رہا ہے. تو کہاں کیا بات ہو رہی ہے اور یہاں کیا بات ہو رہی ہے. تو جو ڈسکنیکٹ ہے نا اس کو پلیز ایڈریس کریں. ہم اپنے پرسنل لیول پہ تو سمجھیں, عدالتیں تو کرتی رہیں گی اور ججمنٹیں بھی ہوتی رہیں گی, امپلیمنٹیشنز بھی ہوتی رہیں گی, لیکن آپ اور میں جو مسلمان یہاں بیٹھے ہیں 96%, ہم خود تو انٹروسپیکشن کریں نا, خود تو سوچیں ہم کر کیا رہے ہیں, ہمارے پچھلے آباء و اجداد پہلے کہہ کیا رہے ہیں اور ہم جا کس طرف رہے ہیں. تو بے شمار آپ کو ملتی ہیں حدیثیں ایسی جو کہتی ہیں کہ جی آپ کو ٹریٹمنٹ جو ہے نا مائنورٹیز کے ساتھ بہت کائنڈنیس کے ساتھ چلنا ہے, جسٹس کے ساتھ چلنا ہے. اور اس پہ میں بار بار ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا, بہت سی ہمیں ریفرنسز ملتے ہیں. چلیں یہ تو ہو گیا ہمارا مذہبی پہلو جس میں ہمارے قرآن میں اور سنہ میں یہ کہا گیا ہے کہ جی آپ نے ان کا خیال کرنا ہے, پروٹیکشن دینی ہے آپ نے ان کو. اچھا چلیں آگے چلتے ہیں, ہم اپنے آئین پہ آ جاتے ہیں. اب آئین تو اتنا اسٹرانگ ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں, اور اسی لیے میں جو ہماری مائنورٹیز یہاں بیٹھے ہیں آپ سنیں کہ ہمارا آئین کتنا خوبصورت ڈاکیومنٹ ہے اور کیا کہہ رہا ہے اور ہم کس طرف چلیں. اب پرنسپلز آف ڈیموکریسی یہ میں کوٹ کر رہا ہوں آئین میں سے, پریمبل میں کوٹ کر رہا ہوں, یہ سٹارٹنگ ہے, پہلا صفحہ ہے آئین کا. اگر آپ آئین کھولیں سارا نہ بھی پڑھیں, پہلا صفحہ پڑھ لیں پریمبل کا, تو پریمبل میں کیا لکھا ہے. دا پرنسپلز آف ڈیموکریسی فریڈم اینڈ اکویلٹی, ٹالرنس رواداری اور اکویلٹی مساوات, اینڈ سوشل جسٹس سماجی انصاف, ایز اننسیٹڈ ان اسلام شیل بی فلی observed. جو اسلام نے کہا ہے اس طرح آپ نے انفورس کرنا ہے. ابھی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ اسلام میں کیا ہے. wherein adequate provisions shall be made for the minorities to freely profess and practice their religion and develop their cultures. اس سے زیادہ آپ کیا اسٹیٹمنٹ دیں گے آئین میں کہ وہ اجازت ہے مائنورٹیز کو کہ فریلی پروفیس کریں, پریکٹس کریں اپنے مذہب کو اور ڈیولپ کریں اپنے کلچرز کو. یہ ہمارا آئین کہہ رہا ہے. wherein adequate provisions shall be made to safeguard legitimate interest of the minorities. ان کے کوئی اور بھی رائٹس ہیں وہ بھی لیجیٹیمیٹ جو ہوں گے پروٹیکٹ کریں گے. پھر آگے بڑی امپورٹنٹ بات ہے, یہ آئین میں لکھا ہے, یہ آئین میں پہلا صفحہ ہے, آگے جانے کی ضرورت نہیں, سارا آئین پڑھنے کی ضرورت نہیں, پہلا صفحہ پریمبل کا پڑھیں تو یہ لکھا ہے. faithful to the declaration made to the founder of the nation, Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, that Pakistan would be a democratic state
based on Islamic principles of social justice, समाजी इंसाफ जो था। तो कायद आजम साहब ने क्या कहा था जी, ये मैं आपको पढ़ देता हूं। ये आइन ने कहा है, जो उन्होंने कहा है डिक्लेरेशन वो हमने फॉलो करनी है। तो उन्होंने क्या कहा, और ये तो सबने सुना होगा और हम बार बार पढ़ लेते हैं, लेकिन आगे कुछ इस पे असर नहीं होता। हम सब पे 96% लोगों पे कोई असर नहीं हो रहा। तो मेरा ख्याल है सोचें इस बात को। जजमेंट तो इंप्लीमेंट हो जाएगी साकिब साहब, लेकिन आप और मैं भी तो कुछ करें ना एज एन इंडिविजुअल। यू आर फ्री and you are free to go to your temples, you are free to go to your mosque or to any other place of worship in the state of Pakistan. You may belong to any religion or caste or creed. That has nothing to do with the business of the state. ये कायदे आज़म साहब ने कब कहा, और आज तक हम इस बात को कोई समझ नहीं पा रहे कि भाई जाने दें, जिसने जिधर जाना है, जिस जो मजहब अपना इख्तियार करते हैं, जाएं, पढ़ें, उनको कल्चर दें, उनको प्रोटेक्शन दें कि ये डाइवर्सिटी आए, इंक्लूसिविटी आए, कुछ सोच आए, ये आगे बढ़ सकें। इस तरह फिर बेशुमार आर्टिकल्स में इन्होंने पढ़े हैं, मैं जानना नहीं चाहता। आर्टिकल 4 देखें जो एक यूनिक आर्टिकल है हमारे आइन में। आर्टिकल 20 है, आर्टिकल 21, 22 एंड इट गोज ऑन, 25, 36 प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी वगैरह पे मैं आगे आपको इस पे नहीं ले जाना चाहता। इट्स नॉट अ लेक्चर ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट आइन की अंदर articles हैं, one article after the other saying that we need to protect, give space to the minority, because if the minority flourishes, we as a nation flourish. वो flourish करेंगे तो हम flourish करेंगे, diversity आएगी, समझ आएगी, harmony आएगी, peace आएगा। ये सब समझना हमें चाहिए। और मैं आपस में मुखातिब हैं, हम आपस में मुसलमानों से कि हम क्या कर रहे हैं, हम इसको देखें और क्या वजह है कि हम इतनी तंग नजरी से सारी चीजों को देख रहे हैं। और एक जजमेंट जो कि ये जिलानी साहब की जजमेंट कमाल लैंडमार्क जजमेंट है, एक और जजमेंट देने को मौका मिला, मुबारक अली वाला केस है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें ये जो आपका कोटा था ये चैलेंज हो गया। किसी ने कहा ये बताएं किस तरह दे दें हम क्रिश्चियंस को 5% कोटा, ये बताएं कहां लिखा आइन में, ये तो डिस्क्रिमिनेशन है, कहां प्रोटेक्शन। आर्टिकल 25 में तो लिखा है सिर्फ बच्चों को और औरतों को प्रोटेक्शन मिल सकती है, तो ये क्रिश्चियंस और माइनॉरिटीज कैसे प्रोटेक्शन ले रहे हैं। सो वी safeguarded that 5% for you in Mubarak Ali case, and I quote some of the provisions which are important. In order to safeguard the rights of the minorities and to provide equality of status and opportunities, the state has to endeavor to bridge the gap and ensure that the non-Muslim minority in our country gets to enjoy their fundamental rights under the Constitution with the same favor and force as enjoyed by the Muslim majority and majority of persons with fuller abilities. उसमें क्योंकि हमने minority, उसका disabled persons का भी केस था इसके अंदर। The word minorities signifies merely a statistical number. ये मैं पहले भी आपको अर्ज कर चुका हूं, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में भी कह दिया। The word minority signifies merely a statistical number representing a class of people in the country who are non-Muslims, and in no manner does it imply that they are lesser citizens or in any manner less entitled to the fundamental rights under the Constitution. So they have equal rights as all of us here in this room. The 96% and the 1% or the 2% have same rights under the Constitution. So this was said very strongly by the Mubarak Ali judgment. We can read it sometimes if you want to. But what I want to come to is that we need to understand that it is high time कि हम अपना interfaith harmony, interfaith dialogue शुरू करें इस मुल्क में और ज़्यादा बढ़ाएं इस चीज़ को। बिकॉज हर मज़हब ये कह रहा है, हर मज़हब अपने आप हर दूसरे मज़हब को स्पेस दे रहा है, तो फिर क्यों नहीं ये काम हो रहा, मुझे नहीं समझ आ रही। जब हम क्रिश्चियनिटी को पढ़ते हैं, जब हम सिखिज्म को पढ़ते हैं, जब हम इस्लाम को पढ़ते हैं, सब मज़हब ये कह रहे हैं कि बाकी मज़ाहिब को जगह दो, स्पेस दो, एक्सेप्ट करो। तो फिर क्या वजह है कि हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे और हमारे इतनी रिजेंटमेंट है, इतनी एग्रेशन है अगेंस्ट माइनॉरिटीज, क्या वजह है, क्यों हम इतने नाराज हैं, इतने गुस्से में हैं, इतने एंग्री हैं। पोप फ्रांसिस फॉर एग्जांपल कहते हैं, जो इनके क्रिश्चियन पोप हैं, dialogue is born from an attitude of respect for the other person, from a conviction that the other person has something good to say. यहां से डायलॉग शुरू होता है, डायलॉग करना जरूरी है, says Pope Francis. मैं इनका कोट करता हूं जी, मैथ्यू द न्यू टेस्टामेंट में से 7:12, so in everything do to others what you would have them do to you, for this sums up the law and the prophets. So known as the golden rule,
This verse is foundational for ethical treatment and respect towards others regardless of their faith. ये अब बाइबल से मैं कोट कर रहा हूं. मैं फर्दर कोट करता हूं बाइबल से. रोमन्स न्यू टेस्टामेंट 14:13 says, Therefore, let us stop passing judgment on one another. Instead, make up your mind not to put any stumbling block or obstacle in the way of brother or sister. This verse encourages Christians not to judge others, promoting a spirit of acceptance. ये अब क्रिश्चियनिटी से हमें मैसेज मिल रहा है. अब इस्लाम की बात करते हैं. सूरह काफिरून, For you is your religion and for me is my religion. इससे ज्यादा बात क्या करें जी. आप अपना मजहब है, उसका अपना मजहब है. इसमें क्या मतलब अंग्रेजी भी नहीं है इतनी मुश्किल समझने वाली. For you is your religion, for me is my religion, says Quran. Then Surah Hujurat, O mankind, indeed we have created you from male and female and made you peoples and tribes that you may know one another. Indeed the most noble of you in the sight of Allah is the most righteous. Isme bhi this verse emphasizes that unity and diversity of humanity encourages Muslims to respect other people. Sikhism में आ जाते हैं जी. गुरु ग्रंथ साहब जी की ये लिखा यूं लिखते हैं, No one is my enemy and no one is a stranger. I get along with everyone. ये मजहब कह रहा है जी. क्या खूबसूरत बातें हैं. फिर कहते हैं जी आगे, Recognize the Lord's light within and do not consider social class or status. There are no classes or castes in the world hereafter. This teaching promotes equality, unity, dismissing any form of social or religious discrimination. ये सारे मजहब ये कह रहे हैं, मतलब जो पढ़ते हैं हम उसमें तो लिखा है सारे मजहब कह रहे हैं कि दूसरे का ख्याल करो, उनका अपना प्यार करो, मोहब्बत करो, काइंडनेस करो. तो फिर गुस्सा कहां से आ रहा है, ये इंटॉलरेंस कहां से जन्म ले रहा है हमारे सिस्टम में. और मैं आपको बताऊं कि हमें टॉलरेंस की तरफ आना पड़ेगा. ये रिलीजियस टॉलरेंस नेसेसरी है. नाउ आई एम टॉकिंग टू यू एज अ सिटीजन टू सिटीजन. सुप्रीम कोर्ट को छोड़ दें. यहां बात सिर्फ हो रही है शहरी, पाकिस्तानी शहरी के नाते मैं आपसे बात कर रहा हूं कि भाई ये टॉलरेंस कब आएगी हमारे माशरे में. लानी पड़ेगी. टॉलरेंस से क्या होगा, पीस एंड हार्मनी आएगी. इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझने के लिए. इससे आप अपहोल्ड कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स, बिकॉज अगर आप टॉलरेंस नहीं करेंगे तो वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इमीडिएटली शुरू हो जाता है. तो अपहोल्डिंग द ह्यूमन राइट्स. फिर दूसरी बात क्या है, जैसे ही आप हार्मनी की तरफ चलते हैं, इंटरफेथ हार्मनी की तरफ जाते हैं, तो डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी होती है. हम मुख्तलिफ लोगों से बात कर रहे हैं, हम उनके व्यू पॉइंट्स ले रहे हैं, हमारी समझ और हमारी वर्ल्ड व्यू चेंज हो रहा है. वो बहुत बेहतर चीज है. हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, हमारी इकोनॉमिक्स बढ़ रही है, हमारी नौकरियों में लोग आएंगे, ये डाइवर्सिटी लाएंगे, इंप्रूव करेंगे इकोनॉमी को, बिजनेस को, ट्रेड को. ये सारी चीजें ग्रोथ और लर्निंग की तरफ ले जाएंगी, डेवलपमेंट की तरफ ले जाएंगी. तो इसलिए इसमें सोचने की दो आरा नहीं है इसमें कि हमें हार्मनी लानी पड़ेगी, प्यार मोहब्बत से बाकी माइनॉरिटीज के साथ चलना पड़ेगा और उनको अपने साथ ला के नेशनल डेवलपमेंट की तरफ चलना है, ना कि उनको किसी तरह हम दूर करें अपने से. और रिवर्स में जब आप रिलीजियस इंटॉलरेंस आ जाए अगर, तो फिर क्या नुकसान आते हैं. एकदम कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस शुरू हो जाएगा माशरे में, जो आप नजर आ रहा है, आपको देख रहे हैं आप. द मिनट यू ब्रिंग इन रिलीजियस इंटॉलरेंस यू विल हैव कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस इन द सोसाइटी. वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स विल स्टार्ट. ऑब्वियस बातें, इसमें मेरे ख्याल सोचने वाली बात नहीं है. सोशल डिवीजन पैदा होगी इस कम्युनिटीज के बीच में, डिफरेंसेस आएंगे और इकोनॉमिक डिटेरियोरेशन होगी, क्योंकि सब की कॉस्ट है. इस सारे वायलेंस की, सब कॉन्फ्लिक्ट की कॉस्ट है, इकोनॉमिक कॉस्ट है, वो बढ़ेगी. आपका मुल्क और पीछे जाएगा. ब्रेन ड्रेन होगी, लोग यहां से चले जाएंगे, वो कहेंगे बहुत ज्यादा फसाद है यहां, बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, यहां से हम जाते हैं किसी और मुल्क चले आते हैं. तो ब्रेन ड्रेन आपकी होने लग जाएगी. आप डेवलपमेंट और इनोवेशन को रोक रहे हैं क्योंकि आप लड़ाई कर रहे हैं हर वक्त, आप तो लड़ते हैं सारा दिन. तो क्या इनोवेशन होगी और क्या किस्म की डेवलपमेंट होगी. तो मेरे ख्याल में बहुत जरूरी सोचना पड़ेगा आपको कि एज सिटीजन्स we have to change from today onwards. We need to bring in love and harmony towards our minorities. हमारा जब मजहब ये कह रहा है, हमारा आईन ये कह रहा है, तो फिर कहां से हम सोच ला रहे हैं इंटॉलरेंस की, ये समझ नहीं आ रही. तो मैं जया जागी जो आई थी, उन्होंने कहा कि जी वॉइसेस अनहर्ड हैं. तो आपको तो मैं कह दूं कि आपकी वॉइस तो सुन ली आज, कम से कम योर वॉइस इज हर्ड एंड विल टेक इट अप एज द सुप्रीम कोर्ट. और कुछ हो ना हो तो आपकी आवाज तो सुन ली. और मैं फाइनली बस ये कहना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि यहां गवर्नमेंट के लोग नहीं हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि वो सुने, और मैं 4-5 पॉइंट्स कहना चाहूंगा, और ये मैं अंग्रेजी में बोलूंगा. मैं चाहूंगा कि
وہ اس چیز کو فالو کریں. یہ سٹیپس ہمیں لینے لازمن ہیں اگر ہم ملک کو کسی اور لیول پہ لے جانا چاہتے ہیں. اگر پاکستان نے ایک ٹالرنٹ نیشن بننا ہے, پروگریسو نیشن بننا ہے اور آگے چلنا ہے, تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو میں پڑھوں گا, اور 5 پوائنٹس ہیں. دیکھیے, فرسٹلی, the state must ensure the effective implementation of these constitutional provisions جو اوپر ہم نے دیکھی. It must take proactive measures to protect minorities from violence and discrimination, ensuring that perpetrators of such acts are brought to justice swiftly and decisively. Number 2, the state must promote social harmony and tolerance through education and public awareness campaigns by fostering an environment of mutual respect and understanding. We can dismantle the barriers of prejudice and ignorance that often fuel discrimination. Number 3, the state must ensure the equitable representation of minorities in all spheres of public life, including government, law enforcement, and the judiciary. This representation is crucial for ensuring the minority perspectives are included in the decision-making processes that shape our society. 4, the state must protect the cultural and religious heritage of minority communities. This involves preserving places of worship, supporting cultural events, and recognizing the contributions of minorities to the nation's rich tapestry of history and culture. And lastly, the state must provide avenues for redress and support for minority communities facing injustice. This includes establishing commissions or bodies tasked specially with addressing minority issues, ensuring that their voices are heard and their grievances addressed. And this is what I think the state has to follow and do and take it further. And in the end, I will just quote Dalai Lama for that, and I think he's explained it also beautifully. He says, and Dalai Lama says, "My religion is very simple. My religion is kindness." Thank you very much.